बदनाम गलीर बादशाह। बापा सकाळू किसी खाइन आस खाइबा खाई मेडिसिन खाइदेव आस आस घर भीतर आस ए टोका इरे शेयर को चांटी आई कौन मत चाह मते दे बाबा अरे चाह मते मु टे भल भाव देखे बाबा तमें एमती कौन कौच तमें मत आगर देखी न आउे देख देखी मो पुओ रूप आज तो भितर मो ठाकुर को देखुची रे बाबा हे मोर त्राणकर्ता उद्धारकर्ता दुख भंजन ईश्वर तुमको मोर मथा रत प्रणाम। कौन कर बापा बापा ही पुओ को प्रणाम कर मते पाप लगे बापा मत नरकर भी जगह मिलबनी तू मनीष नुहे रे सत कौच तू हूँ मईश्वर बापा कौन है तुम कौन तुम पागल को भाई इड़ सड़ गपुच कौन है तुम कहीं केमती कौच कहीं ना तू मो पुओ जगा राउत नुह तू जगन दास तू प्रीतिपुर पंचायत सरपंच नुह तू बदनाम गली बादशाह। तमें तमें कथा से दिन जानी जो दिन तू मो घरे प्रथम कर पाद देलु मो पुओ घर बाहर को गले मत आंठू माड़िक मुंडिया मारे दी तीन दिन बाहर रही फेरिले मत आंठू माड़िक मुंडिया मारे। ओ ये कथाटा मते गरुड़ परे कहला बाबू कौन कहल बाबू तू मत बाबू बोली कहलु कौन माँ को देखु देखु परिचय बदल देलु पारुनी बाबू सतरे डबल रोल डबल चरित्र रे अभिनय करबा भारी कष्ट कि रे 6 फुटिया टोकाटा हिचु तते तो 50 वर्ष हेनी नायक भूमिकार अभिनय कले लोक हसिबे नाटक सरीनी रे बाबा तो बापा भूमिकार अभिनय करूथु भाई बुढ़ाटा तते हाथ पदे कि भिक मागुची मो संसार तोरी हाथ रे मु तो कथा दूची जो दिन मो घरे कुआ कुआ शुभ से दिन मु ते छुट्टी करदेवी मो बोहर अवस्था तो देखुचु से आउ भल मनीष ही नहीं रे पागिड़ी भूमिका नायिकार अभिनय करुचे। धन्य धन्य ए जीवन नाटकर निर्देशक धन्य ए कहानीकार हे ईश्वर मते तमें शक्ति दियो प्रभु शेष पर्यंत जमती मो अभिनय जारी रो। हे सृष्टि मंच ग्रुपर संस्था मो जीवन नाटकर नाट्यका ए नाटकर शेष दृश्य मिलनात्मक तानले हारीजीव ए नायक मरीजीव ए चरित्र अभिनेता हारीजीव এই বদনাম গলির বাদশাহ बदनाम गलीर बादशाह बदनाम गलीर बादशाह बदनाम गलीर बादशाह बदनाम गलीर बादशाह बदनाम गलीर बादशाह। बापा सकाळू किसी खाइन आस खाइबा खाई मेडिसिन खाइदेव आस आस घर भीतर आस ए टोका इरे शेयर को चांटी आई कौन
ମତେ ଚା ମତେ ଦେ ବାପା ଆରେ ଚା ମତେ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେ। ବାପା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ମତେ ଆଗରୁ ଦେଖିନ ଯେ ଆଉଥରେ ଦେଖିବ? ଦେଖିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ରୂପରେ, ହେଲେ ଆଜି ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ରେ ବାପା ହେ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଦୁଃଖ ଭଞ୍ଜନ ଈଶ୍ୱର, ତମକୁ ମୋର ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ। ଏ କ'ଣ କରୁଛ ବାପା? ବାପା ଏ ପୁଅକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? ମତେ ପାପ ଲାଗିବ ବାପା, ମତେ ନର୍କର ବି ଜାଗା ମିଳିବନି। ତୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ରେ, ସତ କହୁଛି ତୁ ହଉଛୁ ମୈଶ୍ୱର। ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କ'ଣ ତମେ ପାଗଳକ ଭଳି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ପୁଅ ଜଗା ରାଉତ ନୁହଁ, ତୁ ଜଗନ ଦାସ। ତୁ ପ୍ରୀତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନୁହଁ, ତୁ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶା। ତମେ ତମେ ଏ କଥା ସେଇଦିନ ଜାଣିଥିଲି, ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋ ଘରେ ପ୍ରଥମ କରି ପାଦ ଦେଲୁ। ମୋ ପୁଅ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମତେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଦି ତିନି ଦିନ ବାହାରେ ରହି ଫେରିଲେ ମତେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଓ এই কথাটা মতে গরুড় পরে কইলা বাবু। କ'ଣ କହିଲ ବାବୁ? ତୁ ମତେ ବାବୁ ବୋଲି କହିଲୁ? କ'ଣ ମାଆକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପରିଚୟ ବଦଳେଇ ଦେଲୁ? ମୁଁ ପାରୁନି ବାବୁ, ସତରେ ଡବଲ ରୋଲ ଡବଲ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କି ରେ 6 ଫୁଟିଆ ଟୋକାଟା ହେଇଛୁ, ତତେ ତ 50 ବର୍ଷ ହେଇନି, ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଲୋକ ହସିବେ। ନାଟକ ସରିନି ରେ ବାବା, ତୋ ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଏଇ ବୁଢ଼ାଟା ତତେ ହାତ ପତେଇକି ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୋ ସଂସାର ତୋରି ହାତରେ। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଯୋଉଦିନ ମୋ ଘରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶୁଭିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତତେ ଛୁଟି କରିଦେବି। ମୋ ବୋହୁର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ନାହିଁ ରେ, ପାଗିଳି ଭୂମିକାରେ ନାୟିକାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଧନ୍ୟ ଏ କାହାଣୀକାର। हे ईश्वर मते तमे शक्ति दियो प्रभु, शेष पर्यंत जमती मो अभिनय जारी रहू। हे सृष्टि मंच ग्रुपर स्रष्टा, मो जीवन नाटकर नाट्यकार, ए नाटकर शेष दृश्य मिलनात्मक तानले हारीजीव ए नायक, मरीजीव ए चरित्र अभिनेता, हारीजीव এই বদনাম গলির বাদশা, বদনাম গলির বাদশা, বদনাম গলির বাদশা, বদনাম গলির বাদশা, বদনাম